Bonjour à tous. Je m'appelle Riela. Je m'appelle Manuela. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang se présenter. Sebelum itu, kita akan fokus pada apa saja yang akan kalian pelajari dan kuasai dalam materi se présenter ini. Tujuan pembelajaran materi ini yaitu: yang pertama, mampu menyebutkan nama, umur, kebangsaan, dan tempat tinggal dalam bahasa Prancis. Yang kedua, menggunakan ekspresi dasar untuk memperkenalkan diri secara sederhana. Dan yang ketiga, menjawab dan mengajukan pertanyaan sederhana terkait identitas diri. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh sebuah monolog perkenalan diri dalam bahasa Prancis. Écoutez bien. Bonjour. Je m'appelle Marie. J'ai 19 ans. Je suis française. J'habite à Lyon. Je suis étudiante. Dari contoh tersebut dapat kita lihat penggunaan dan strukturnya. Je m'appelle plus nom untuk menyatakan nama. Je plus âge untuk menyatakan umur. Je suis plus nationalité et profession untuk menyatakan kebangsaan dan profesi. J'habite à plus adresse untuk menyatakan alamat. Lalu, bagaimana untuk membedakan feminan dan maskulang? Setelah melihat contoh monolog di awal, kita dapat melihat penggunaan feminan dan maskulangnya. Dalam bahasa Prancis, sebagian besar kata benda memiliki genre, yaitu maskulang atau feminang. Hal ini mempengaruhi bentuk kata sifat atau adjektif yang mengikutinya, dan juga bentuk kata benda itu sendiri, terutama untuk kebangsaan dan profesi. Untuk melihat perbedaan tersebut, dapat dilihat dari jenis kelaminnya. Baik, yang pertama yang akan kita bahas penggunaan la nationalité, yaitu untuk menyatakan kebangsaan. Umumnya, bentuk feminang dari kebangsaan dibentuk dengan menambahkan akhiran e, n, sik di akhir kata. Contohnya yang dapat kita ambil dari monolog di awal. Je suis français, bentuk maskulangnya jika kita seorang laki-laki. Lalu, je suis française, bentuk feminangnya jika kita seorang perempuan. Contoh lainnya yang dapat kita ambil misalnya yang berakhiran n. Je suis autrichien, bentuk maskulangnya jika kita seorang laki-laki. Lalu, je suis autrichienne, bentuk feminangnya jika kita seorang perempuan. Yang kedua, la profession, yaitu untuk menyatakan profesi. Umumnya, bentuk feminang dari profesi dibentuk dengan menambahkan akhiran e, tris, us, ien, di akhir kata. Contohnya yang dapat kita ambil dari monolog di awal. Je suis étudiant, bentuk maskulangnya jika kita seorang laki-laki. Lalu, je suis étudiante, bentuk feminangnya jika kita seorang perempuan. Contoh lainnya yang dapat kita ambil misalnya berakhiran tris. Je suis acteur, bentuk maskulangnya jika kita seorang laki-laki. Lalu, je suis actrice, bentuk feminangnya jika kita seorang perempuan. Untuk memahami penggunaan feminang dan maskulang secara lanjut, serta pengucapannya, dapat dilihat dari sumber yang kami berikan ini. Selanjutnya, dalam rangka materi se présenter, penting sekali untuk memahami konjugasi dari dua kata kerja bantu utama dalam bahasa Prancis, yaitu être dan avoir. Penguasaan konjugasi ini akan mempermudah pembentukan kalimat-kalimat dasar terkait identitas diri. Yang pertama, kata kerja être sangat penting untuk menyatakan identitas seperti nama, kebangsaan, dan profesi. Berikut adalah bentuk konjugasinya dalam présent. Lalu, kata kerja avoir sering digunakan untuk menyatakan usia. Berikut adalah bentuk konjugasinya juga dalam présent. Di sisi lain, penggunaan kata kerja s'appeler dan habiter
juga sama-sama penting dalam memperkenalkan diri. Kata kerja s'appeler digunakan untuk menyatakan nama. Berikut konjugasinya dalam présent. Kata kerja habiter digunakan untuk menyatakan tempat tinggal atau alamat, atau juga bisa menyatakan domisili seseorang. Berikut konjugasinya dalam présent. Setelah ini, kami akan memberikan sebuah dialog sederhana terkait materi yang telah kita bahas tentang se présenter ini. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 20 ans, et toi? D'accord, quelle est ta nationalité? Génial! Moi, je suis française et j'habite à Paris. Je suis avocate et toi? Bon travail! Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, tugas akhir kalian adalah membuat sebuah video perkenalan diri dalam bahasa Prancis. Video ini menjadi kesempatan kalian untuk mempraktikkan semua yang telah kalian pelajari, mulai dari menyebutkan identitas diri dengan menggunakan ekspresi perkenalan dasar untuk menyertakan nama, usia, kebangsaan, tempat tinggal, dan profesi kalian. Jadi, materi tentang se présenter kali ini sudah selesai. Kami harap apa yang telah kita ajarkan bisa bermanfaat dan segera kalian praktikkan. Merci de votre attention et à bientôt.